anyị ga-ekwusa maka amụma nke Daniel na oge nke nọ n'etiti ọgbagba ndụ nke ọhụrụ na nke ochie. Akụkọ nke na-akọwata maka ihe mere n'etiti agba ochie na agba ọhụrụ. A na-eme ka mara na ọ bụ oge nke ọchịchịrị maọbụ oge nke ọchịchịrị, n'ihi na ọtụtụ ndị na-amụ ihe na-eche na onweghị ọtụtụ ihe edere makara gbasara oge ahụ, n'ihi na akwụkwọ nsọ enweghị ihe o dere gbasara oge nke ahụ. Ya wee na-eme na enweta na enweghị amụma iburu, nwekwana nkụzi maọbụ ikwupụta okwu Chineke n'oge ahụ. Ya wee mee ndị mmadụ wee na-akpọ echekwa na-akpọkwa ya oge nke ọchịchịrị. Mana onye edere akwụkwọ nke mgbapụta na-eme ka anyị mara na ahịrị nke ise ya na-akọwapụta na ọrụ nke mgbapụta nke Chineke enwe mgbe ọ bịara na njedebe. Ya mere ọ gara n'ihu dịka ga-asị na oge ahụ ga-asị na ọ bụ oge ihe na-agbanwe. onye nzọpụta na-achịbe ya, oge obibi ya na-eru nso. Eche m na ọ dịkakwa oge nke anyị bi n'ime ya ugbu a, na mgbe a na-asị na onweghị nọ mgbe onye ga-anọ sị na ihe awụ oge ahụ maọbụ ihe a bụ ihe na-eme ugbu a. A na-enwe ihe mgbanwe gasị n'ụwa niile. Ya mere Chineke ekwupụta ọrụ nke mgbapụta ya na ọrụ ya. Chineke wee nye amụma gbasara nke a site na akwụkwọ Daniel. A ga-eleba anya na amụma niile na akwụkwọ Daniel isi nke abụọ amaokwu nke 7. A ga-elebakwa ya na alaeze anọ nke Daniel kwuru okwu maka ya, na ihe ndị ọ hụkwara na ihe ọhụhụ nke ọ hụrụ. Ka anyị leba anya na Daniel isi abụọ amaokwu nke 31 wee ruo na amaokwu nke 35. Ya wee sị eze wee hụ na eze rọrọ nrọ, mana eze ya onwe ya echetede nrọ rọrọ. Ya wee kpọọ ndị mgbansi niile na ndị amụsị niile nọ n'ala Babilọn, mana ha niile onwe onye nwere ike ịkọwapụta nrọ ya. Ha apụghịkwa ịmata nrọ ọ rọrọ. Mana Daniel site na amamihe na mkpughe nke Chineke wee kọwaa nrọ a, wee sị eze Nebukadneza, eze lee nrọ ị rọrọ. Na agba nke mgbe ya wee gwa ya nrọ nke ọ rọrọ. Amaokwu nke 31 were na amaokwu nke 35. Gị onwe gị eze nọ n'ahụ, ma lee otu onyinyo mmadụ nke dị ukwuu. Onyinyo a nke riri nne ibu mara ya kachasị ihe niile na-eguzo n'iru gị. Ọ dị egwu n'ile anya. Onyinyo ahụ isi ya bụ ezi ọlaedo, obi ya na ogwe aka ya abụọ bụ ọlaọcha, afọ ya na apata ụkwụ ya abụọ bụ ọla. Ogwe ụkwụ ya abụọ bụ igwe ụkwụ ya abụọ, ụfọdụ n'ime ha bụ igwe na ụfọdụ bụ n'ime ha bụ ụrọ. Ịnọ na-ahụ ruo mgbe a kwapụtara otu nkume nke a na-ejighị aka wa, o wee tie onyinyo ahụ n'ụkwụ ya a na-ejighị n'ụkwụ ya abụọ nke bụ igwe na ụrọ, tipịa ha. Mgbe ahụ ka etipịara igwe ahụ na ụrọ na da na ha ahụ na ọla ọcha ahụ na ọla edo ahụ n'otu. O wee dịka igbugbo ọka sitere n'ebe nzọcha ọka nke mgbe ọ kpara ọka, ifufe wee fechapụ ha, wee ghara ịhụrụ ha ebe ọbụla. Nkume ahụ nke tipịara ụnyaahụ wee ghọọ oke ugwu jupụta ụwa nke a niile. Ihe a bụ okwu Chineke site na nrọ nke a na anyị hụrụ mgbe Daniel na-ekọwata ihe onyonyo a na ihe akụkụ ya niile, ihe ọ pụtara. Ka anyị leba anya na ha, ka anyị ga-ahụta na n'ebe a na akwụkwọ Daniel isi abụọ
amaokwu nke na akwụkwọ isi 7 na nrọ niile ndị a na ihe ọhụụ ụzọ niile a ihe ha na-agosipụta anyị. Ka anyị leba anya na ihe onyonyo a anyị bụ ụzọ wee gụọ ya, wee si na isi ya dị ka ọlaedo. Ị ka na-ekwu maka ya, ọ bụ ihe onyonyo nke ekpere arụsị ma anụmanụ na-ekọpụta alaeze, bụ ndị na-achị isi n'ebe ndị nke Chineke nọ, na-enye ha mkpagbu, na-enye ha afụfụ. Ana m ekwu nka n'ihi na n'akwụkwọ Mkpughe ahụrụ ka anụmanụ si n'ime mmiri pụta, sigwe n'ala pụta. Ahụkwara dragọn na akwụkwọ Jenesis kwa. Anyị hụkwara na mmadụ dara n'ihi na aghụghọ nke anụmanụ. Ya mere anyị nwere ike ime ka anyị nwee nghọta ihe anụmanụ na-akọwapụta n'ime akwụkwọ nsọ. Anyị ga-enwe ike nwee nghọta oge nke anyị nọ n'ime ya. Isi nke ọlaedo na akwụkwọ Daniel nke 2 na Daniel wee na-akọwa na ihe ọ na-anọchi anya bụ Babilọn. Ihe eji mara Babilọn bụ ọlaedo. Eji ihe dị iche, ihe onyonyo n'iche mara ha. Enwere ọdụm na ugo, mana amaokwu nke 37 na amaokwu nke 38 ya wee sị, gị wee eze, iwe eze ndị eze, Chineke wee nye gị ikikere na amara na ebube, gị nwawo isi nke ọlaedo ahụ. Ya mere Babilọn bụ nkịsị nke ọlaedo ahụ. Ya bụ na akwụkwọ ya na ubu aka ya niile na-akọwapụta maka alaeze nke Pesha. Ya mere mgbe Babilọn dara, Pesha wee walitezi ọzọ. Pesha ihe eji mara ha silva, ya ọlaedo. Nke atọ bụ ihe onyonyo a wụ ihe eji ọla wee mara, ihe nke na-agosipụta ala Gris. Ihe eji mara Gris wụ gịnị? Ọla. N'ihi na ha bụ ndị amara na maka ihe na-akpọ kọpa na stil. Gris wụ ihe eji ihe nlereanya wụ ihe ahụ nke ọla. Na akụkọ akọrọ, akụkọ wụ alaeze ya wee ihe ekewara alaeze 4, dịka onye isi Alexander nke ukwu nwụsịrị, na okwu ya nke bụ igwe na ọrọ. Eji maka igwe na ahịa nka na ụzụ wee mara ha, nke amatachara Rome. Mgbe oge Rome gasịrị, meziri mba ọzọ ndị chịrị ụwa niile. Ya mere ihe oge nke nọ n'etiti oge nke ndị Rome na oge gasị ikpeazụ, wee nwetezie ndị ga-emegide Kraịst n'ikpeazụ. Wee nwezie nkume na-eji aka wee kpọpụta wee bịa bibie onyinye a, nke na-akọwa maka mgbe a ga-ewuli alaeze Kraịst n'ụwa niile. Nkume a na-akọpụta maka Jizọs ya na alaeze nke Chineke. Na elekwa anya na ọzọ na ihe onyonyo niile ndị a na akwụkwọ Daniel isi 7 agwehụkwa ọdụm nke nwere nku na ugo. Ọ na-akọwakwa maka ihe ahụrụ na Babilọn. Wee nwetakwa na anụ nke dịka ezi dawo nke Pesha. Pesha wụ obodo gbeberere mba 3 ya Babilọn, Midia na Egypt. Midia na 543 BC, Babilọn na 539 BC, na Egypt na 525 BC. Ya mara o nwere agụrụ ọkpụkpụ 3 n'ọnụ ya. Gris eji kpekpute ebe a wụ gịnị? Ya wụ iwu nke nnụnụ. Eji iwe wee onye anụmanụ ka a na-ahụta n'ime oke ọhịa. N'elu ya bụ nwekwe ihe ọla 4. Ọkwa sọsọ na ọ na-agba oke ọsọ n'ala, mana ọ na-agba oke ọsọ dịka a ga-asị n'elu.
Eme agụ a wụ ihe nwere isi anọ nwekwe mpi anọ wee nye ya iche isi. Ya mere agụ a na-akọwapụta maka Greece wụ nke Alexander the Great onye chi, mana mgbe e mesịrị ndị agha ya mmadụ na-apụtara nke agburu Alexander the Great, ọ bụ nke ọhịa wagburu ya dịka si kọwara anyị, ya wee mee ndị agha isi agha nna wee wuzie ndị kewara obodo Greece wee chịrịzie mkpara dị iche iche na-achị. Ewewetazie Rome nke eji ihe nlereanya wụ anụmanụ nke dị oke egwu na-atụ oke ụjọ, eji igwe wee mara. Ọ ya bụ ihe eji mara Rome, ndị obodo Rome wụ gịnị? Igwe. Ihe eji mara ndị agha Rome bụ gịnị? Okpu igwe na ngwa agha dị iche iche eji igwe wee mee. Ya omezie nke anọ anụmanụ nke mkpughe nke Daniel nwere mpi 10. Anụmanụ nke anọ nwere mpi 10 na-akọwapụta maka mba niile ndị siri ike nke pụtara dịka Rome gasịrị na oge nke ikpeazụ a. Mana emere ka mara na otu mpi pụtakwara n'ime ha, wee mara na mee ka mara na isi nke 8 okwucha okwu buru ibu gbasara Babilọn, mana ọ bịa kwuo ihe gbasara obodo Pesha na oke ewu a nke nwere mpi 2 na Daniel isi nke 8 amaokwu nke 3 na 4 ya na amaokwu nke 20. Otu mpi wee karịa ibe ya na-akọwa na ọ bụ Media na Persia, mana Persia wee karịzie Mid, ya wee mechazie wee nwezie Persia hapụzie Mid. Persia wee gaa n'iru imeri obodo ndị nọ n'ugwu nke wu Armenia nke nọ na mpaghara oke osimiri nke Caspian, wee merikwe ndị nọ n'ọdịda anyanwụ wụ Babylon ya na Asia Minor ya na ndịda wụ Egypt. Ya pụtara na Persia wee wee megide wee merie ma ugwu na ndịda na ọdịda anyanwụ. Aza wee gbaa amụma na Persia ga-emeri wee nweta ala buru ibu dịka Azaya isi 45 amaokwu nke 1 na nke 2 si wee kọwaa. Greece wee wuzie ihe eji na isi 8 eji ewu wee kọwata, ya wee nwee mpi 4 pụtara ihe nke na-akọwakwa maka ndị isi agha 4 nke Alexander the Great. Mana mpi nke obere ha pụtara dịka mpi 4 a gasịrị, ị ga-ahụta n'ihi na ebe a m nọ kpuchidere ya dịka akwado na isi 8 amaokwu nke 9 na amaokwu nke 14 si wee kwuo, na amaokwu nke 22 na 20 wee ruo na amaokwu nke 25. Dịka mpi 4 gasịrị, ebe nwee otu mpi pụtaranụ nke na-egosipụta ihe gbasara onye nke na-emegide Kraịst, nke bekee na-akpọ Antichrist. Onye egosipụtara onye na-akpọ Antiochus nke 4. Anyị ga-ekwu ihe gbasara ma emechaa. Ya bụ nchịkọta nke ihe ọhụhụ nke Chineke nyere Daniel ka onye kwere eze Nebukadneza wee mee ka Daniel onye kọwatara ya. Ọwụ sọsọ ka anyị mara ihe ga-eme n'oge nke Daniel gasịrị, kama na ka ma ihe a na-aga n'ihu na-akọwata ihe ga-eme n'ọbịanihu dịka anyị hụta na akwụkwọ Mkpughe. Ọ na-akọkwa maka alaeze 4 ga-emere ụwa niile, ya bụ anụmanụ 4. Isiokwu a pụtara kwamgbe site na Genesis wee ruo na Ezekiel wee ruo na Daniel wee rukwe na akwụkwọ Mkpughe. Na akwụkwọ Genesis isi nke 14 anyị wee hụta ka Abraham na-alụso ndị eze 4 agha. Agha ndị eze 4 na-agosipụtakwa ihe gbasara alaeze 4 anyị na-ekwu okwu ya. Ya wee nwee mmeri n'ebe ha nọ site n'ịkwazuga ha ma kwapụ ha n'ala nke Chineke kwere ya na nkwa. Ọkwa ya ka anyị onwe anyị kwesịkwara ime n'ikpeazụ. Abraham wee nụzuga ha wee kwazuga ha wee ree na ugwu nke Hoba, iyi nke Euphrates, wee ruzie oke agbata na ha. N'ikpeazụ n'akwụkwọ Mkpughe, okwu ikpeazụ ga-awụzi ahụtakwa na ọkwa mmiri Euphrates ka esi wee kwazuga ndị iro nke Chineke, wee si n'ebe ala nke Chineke nyere anyị wee kwazuga ha.
ya mere ka anyị gbalịsi ike na-eche maka nke a, mana karịchasịa anyị ga-aleba anya na ihe ọmụ nke taa ya na nke ọzọ anyị ga-amụkwa ọzọ nke ga-awụ nke ikpeazụ ya. A ga-eleba anya na nwantịntị ihe gbasara ihe ndị Pesha na Babilọn nwantịntị, dịka Babilọn si wee daa, na ihe mere na agbata ọgbandụ nke ochie na ọgbandụ nke ọhụrụ. A ga-eleba anya na site na Pesha wee ruo na oge nke ndị Rom chịrị ọchịchị. Anyị ga-eleba anya n'akụkọ a, amenwe olileanya na akụkọ a agaghị aṅaghị ahụ, ọ ga-emekwa ka ị were ga-ehiri ụra mana anyị ga-agbalịsi ike ịchọpụta ọrụ Chineke n'akụkọ ahụ, akụkọ nke ga-abịara na mmezu tupu Kraịst abịa. N'ezie, a ga-asị na anyị onwe anyị bi na oge dịka nke ahụ wee na-echere oge onye nwe anyị ga-abịa ọzọ. Anyị ga-ajụ ozi gị na-eme dịka tupu onye nwe anyị abịa. Akụkọ na-akọwata ihe ndị megasịrị na ala Judawo, ala nke ụmụ nke Chineke, na gburugburu ala ha na n'ime ala ha. Onye wu onye na-ekwu ihe na-emenụ na ebe ala nọ, ka ekwere ka ndị bi n'ime ala si akpa agwa wee nye ihe ndị a niile na-eme gburugburu ha. A ga-elebakwa aka Chineke ji wee ji ihe na niile na-akwadowe maka ọbịbịa nke Kraịst. Na nwantịntị oge a ga-eleba anya na ọdịda nke alaeze nke ndị Asiria. Alaeze nke Asiria bụ nke mbụ n'oge a na 600 BC. Anaba wakpara ha wee dabazie n'aka onye nke ọzọ bụ onye eze Babilọn. Asiria wee wuo ndị dara n'aka ndị Babilọn, wuo ndị nọrọ onwe ha na 72 BC wee ruo na 710 BC, ya bụ na oge nke Merodak, onye amakwara dịka Berodak. N'oge nke akwa ka Asiria wee ji merie Israel, wuo ndị nọ na mpaghara ugwu. Israel nọ na mpaghara ugwu wee wuo ndị dara n'aka ndị Asiria n'afọ 722 BC. Mana ọzọ Babilọn wee merie Asiria wee wuruzie mba na-achị ụwa niile. Ọzọkwa Babilọn wee nwekwa ihe dara ada, mana oge nke Babilọn na-achị ọchịchị, ha wee ndị merikwere n'agha wụ ala Israel, ya bụ Juda nọ na ndịda. Mana Belteshaza nke Babilọn bụ ihe emecha wee bibie. Mana Darius nke abụọ nke amekwa ejikwe Deskirus wee mara na akwa Hibru n'oge ahụ, ihe si anaghị akpọ ya dịka si, mana a na-akpọ ya dịka gasị na ọke, ebe ahụ ya ga-awụgo Kiasirus wee emere na 539 BC. Onye a bụ eze ndị Mid, ịmana mgbe Mid na Persia na-achị. Onye ndu nke ndị Persia mgbe ahụ bụ Cyrus maọbụ Kiarus. Ya mere na Daniel isi ise amaokwu nke 31, ya mere Babilọn wee wu ihe dara n'aka ndị Mid na Persia. Ọchịchị nke ndị Persia wee wuru ihe nọgidere na 539 BC wee ruo na 331 BC. Ka anyị lebaga anya nwantịtị oge site na ihe nlereanya n'ebe a. Dịka si kwuo na mbụ, Darius nke abụọ wụ nwa nna Kiarus, ya bụ onye amara dịka Cyrus. Darius onye bụ ụzọ chịa ọchịchị na Persia, mana ọ gbachaghị gara gara dịka Kiarus. O teghị anya Kiarus wee wuzie onye were ọnọdụ dịka onye ọchịchị. Ugbu a ka o si wuruzie onye chịkọtara mpaghara ha niile wee na-achị ha. Darius onye nwere nnagide, ịma na ndị chọrọ chi mpaghara ha niile ha na-enwe nnagide. Ha anapụcha onye ọbụla ihe niile ha ji, ma asụsụ ha ma okpukperechi ha ma ihe niile ha, omenala ha, ihe niile ha na-agbanisi ike ịgbanwe ndị agha, gbanwee ọdịdị ha, gbanwee mba ha, ka gasị na awụzi ebe ha si bịa ka ha si bịa, na ahụzile ndị mba bụ ndị dọrọ ha n'agha. Mana Cyrus adịghị otu ahụ. Cyrus na-ekwe ka ha dowe asụsụ ha, gaa n'ihu na-asụ asụsụ ha. Mgbe asụ a na-asụ mgbe ahụ bụ asụsụ ndị Babilọn. Mgbe ahụ ọ na-ahapụkwa ha, nagidekwa ha
ka ha na-ekpere okpukperechi ha dịka ha si wee chọọ, mana o bukọ n'obi na ọchị nke ya na-efe onye ka mma. Mana mgbe Darius na-achị, onye wụ ụbụrụ na ihe ime ọfụma nke Darius ga-awụ Cyrus a na-ekwu okwu ya. Mgbe Cyrus malitere ọchịchị ya n'ozu oke ịchị ala Pesha wụ na 538 and na 539 BC, ya wee nye iwu dịka eze ka Israel laghachi n'ala ha na 536 BC. Israel wee malite ịrụgharị ebe nchụaja na 536 BC. Ya mere a ga-asị ozugbo ha ọ rigoro n'otu eze ka o nyere iwu, n'ihi na 539 BC ọ ka wụ Darius na Cyrus na-achịkọta. Ọha abụọ wụ na-achị Media na Persia, mana na afọ 538 BC ya wee ghọzie eze, wee wuzie na-achị si n'ebe nwanne nna ya nọ. Na 537 BC ya wee gwazie ụmụ Israel ka ha laghachi azụ n'obodo ha. N'oge a niile anyị wee mụta ekwurema na anyị ka ga-enwekwa ohere ịmụtakwa ọzọ na o nwere onye na-eme ka Cyrus onye na-eme ihe onye ha na-achọ, n'ụzọ nke pụtara ka eme ka Israel ndị ga-ala n'obodo ha. Na akwụkwọ Aịzaya, Chineke buru amụma gbasara Cyrus na ọ ga-enye ya alaeze niile a na ikikere niile a. Ya mere na aha Cyrus bụ ihe edere na akwụkwọ Aịzaya, na ndị na-eso eze achị ọchịchị bụ nke Cyrus. O nwere onye okwukwe nọ n'etiti ha. Ịma na Daniel wụ onye na-asị dịka onye nọ na usoro maọbụ ogogo nke ndị so eze achị ọchịchị, malite n'oge nke ndị Babylon wee ruo n'oge nke ahụ. Ya mere Cyrus wee gwa ụmụ Izrel ka ha laghachi azụ. Nke a butere nchigha azụ nke mbụ. Mgbe ha laghachitere azụ, ha wee malite iwugharị ụlọukwu Jehova na 536 BC. Ya mere ka ihe si n'ihe a wee pụta, ike niile ndị a enwere ike ile ha dịka gasị na ọ bụ ike ọjọọ maọbụ ike nke ọma, nwere na-achị isi n'ebe ụmụ Chineke nọ. Ịma na mgbe dịka nke a, ọtụtụ ụmụ Chineke ka nọ na ebe a dọrọ n'agha, mana ka ihe akụkọ mgbapụta na chi kọwara anyị ebe a nakọwa na oge nke ihe isi ike na oge nke mkpagbu, Chineke na-agakwa n'iru ịrụ ọrụ ya, ịkwadowe oge nke ya, ime ka ebumnobi ebe na mmezu mgbe na-adịghị anya, karịchasịa n'ebe ndị ya nọ. Ya mere asụgodịrị na a na-agabiga ihe isi ike maọbụ ihe mkpagbu na ndụ anyị ụbọchị taa, ka anyị kwenyere na Chineke na-akwadoro anyị. Ma anyị maara ma anyị amaghị, Chineke na-akwadoro anyị ihe ga-eme ka anyị onwe anyị na uche nke onye onwe ya n'ebe anyị nọ bịa na mmezu. Ma ọ bụrụ site n'ike nke ndị mba ọzọ a na-akpagbu anyị. Eme ọkwa asụmamina ka ndị Palestine ji na-asụ mgbe ahụ. Emere asụsụ nke Aramik wụ asụsụ kachasị na oge nke ahụ. Chetakwa na Cyrus chọrọ ka onye ọla mụta asụsụ ya, agbanyeghị na ọ mekwere ka ha dowekwe ma na-asụkwa asụsụ ha onwe ha. Mana ọtụtụ ndị mmadụ ndị nọ n'okpuru nke ọchịchị nke ndị Pesha wụ ebe buru ibu nke ukwuu. Ha niile mụtachara asụsụ Aramaic. Ya mere oge nke Jizọs, onye ụwa na-asụkwa asụsụ Aramaic, agbanyeghị na amalitekwa na-asụkwa Grik. Mana ịbịa dịka ụta na-asị na Singapore, asụsụ onye ọna na-asụchasị Bekee. Mana asụsụ nke mbụ a na-asụ gịnị? Asụ ndị China, Chinese. Ya mere ọ na mmadụ nhụta dịka ị ga-asị na isi na mpaghara Asia wepụta, asụsụ mbụ ha ga-ebo ya sụrụ gị wụ Chinese. Ya mere n'otu aka ahụ, ka asụsụ kachasị adị amụba n'oge nke Kraịst wụ Grik. Agbanyeghịkwa ya, ndị mmadụ na-asụkwa Aramaic. Ihe ọzọ sikwe na ihe a wepụta wụ na ihe ndị bekee na-akpọ diaspora, ya bụ mmadụ isi n'ebe ọ nọ wee gaa n'ala ọzọ. N'oge nke Cyrus, ọ ba mee ka ndị mmadụ si na mpaghara nke ha wee gaa na mpaghara ọzọ na gburugburu ebe ya onwe ya na-elekọta anya dịka eze. Imekwe ka ụmụ Izrel laghachitekwa azụ na ala ha wụ otu akụkụ ya.
ndị nke ọzọ bụkwa ndị gbasara ebe niile na mpaghara nke Babilọn maọbụ mpaghara nke ebe ndị Peshia na-achị. Ya wee mee ebe ọwa na ndị Izrel ya onwe ha gara, ha wee wuo ihe a na-akpọ sinagọg, ebe a na-efe ofufe. Ya wee mee oge nke Jizọs na oge nke apọstọl Pọl, ebe ọ na ha nwetara onwe ha, a na-enwekarị ebe sinagọg nke ndị Juu, n'ihi na oge ihe ndị na-eme ndị Izrel ndị tụfuru ebe ofufe ukwu a ebiri ebibi, ebe ọla ha nwetara onwe ha, ha na-achọ ka ha nwee ebe ha ga na-efe ofufe. Na ebe ọbụla bụ mpaghara ebe ọla ha nwetara onwe ha, ha na-aga n'ihu ị na-ewu sinagọg, wee na-eme ka ha marakwa na Chineke mekwere amara ka awụ ndị na-eme nke a maka ihe gagaba n'ihu. Ihe wee nwegodo ihe ndị ọzọ, wee na-ele anya ga-enweta ihe ndị ọzọ. Ọ na-enwe na-ele ihe onyonyo, o nwere ndị mmadụ ndị ewepụtara na onyonyo nke a na-akpọ 300. O nwere otu oke okorobịa wụ nwa Cyrus, ya wee chịa ọchịchị si na 464 wee ruo na 422 BC. Ataziruza na-achọ ka ọ lụso ndị Grik wedebe ndị Grik ọgụ ebe ndị Ijipt nọ, n'ihi na a na-enwekarị ihe esemokwu n'etiti ndị Ijipt na Babilọn na ndị Peshia, wee mechaa wee wuzie ndị Romans na ndị Grik. Mana ndị Ijipt onwe ha nwere ala mara mma, wụ ala onye ọbụla na-achọ ka ha merie ha ma nwere, wee malite ịlụso ndị Grik agha n'ihi ka o wee were Ijipt. Ya wee bido kpọpụtawa ndị agha dị iche iche. Ya mere ka o nwoke site na Babilọn wee gaa na kalima ga-esewe ihe ebe a. Babilọn na Peshọn nọ n'akụkụ a, ha nọ n'akụkụ mpaghara a. Ijipt nọkwa na mpaghara a. Ebe a kwa n'onwe ya ka Izrel nọ. Ebe a ka Izrel nọ. Emere kipu ọ ga-agafe ebe a, Izrel ga-awụrị ebe mmadụ ga-agaferịrị. Nke ihe Atazi chọrọ ime, ọ chọrọ ka o wuo mgbidi ụlọ n'ebe a, ka e wee wuru ihe nchekwa, dịka ihe ga-eme ka ndị Ijipt ibuso ha agha, ha agaghị enweta ha. Ọ bụ na ha nwa ka ha bịa were Peshia, ya bụ Izrel bịa wuzie ebe ihe nọ dịka nọ n'etiti. Atazi wee gaa n'ihu ịba na agha, n'ihi na ebe a wee ebe nwere ike ịchịkọta ndị amị ga-enwere ike ịga njem a. Ya wee kwee ka ụmụ Izrel wee ka ha wugharịa obodo a, wee wulie mgbidi ya ka o wee wuru ihe mkpuchi na nchekwa wee nye ya onwe ya. Ya wee kwee ka Nehemaya na Izrel ka ha laghachi azụ wee wuo mgbidi nke obodo ahụ gburugburu. Ọkwa ya? Ya wee ọ bịa dịka ọ ga-asị na o nwere obunobi ọma, mana ụfọdụ oge Chineke na-ekwe ka ha chee na ha ji ụmụ Chineke na-egwu egwuregwu. Emere otu a ka ọrụ Chineke na akụkọ nke mgbapụta si wee dị na ihe osisi ọ na-eme ịgbapụta ụmụ ya. Oge a bụ oge m laghachite nke a ugboro abụọ na 537 BC bụ nlọta nke mbụ, na 558 BC bụ nlaghachite nke ugboro abụọ n'okpuru maọbụ na aka nke eze Ahasuerus. Ka ihe si na ihe a wepụtakwa ọzọ, ndị niile laghachitere azụ, ya bụ ndị Izrel na ndị Juda niile, ha wee wụrụ ndị a ga-asị na ewepụrụziri iche, ha enweghị ihe nkwu okwu maọbụ ihe mmekọta ha na mba niile ndị ọzọ. Ugbu a ha amatala wee nwee nchegharị, n'ihi na ha amata ihe ha mere na ọ jọrọ njọ, na o mee ha mere ka eji zipụ ha dịka wee mee ka dọrọ ha n'agha. Ụlọukwu ofufe awụkwa ihe a napụrụ ha, n'ihi na ha nabatara ma kwe ka chi ndị mba ọzọ wee bata n'etiti ha. Ya wee wuru ihe metụtara ha. N'ikpeazụ ha wee wuzie ndị gara n'ihu na-efe arụsị ndị a niile. Ya mere ha wee kpebie na ọ na-alaghachi azụ, anyị ga-anọrọ onwe anyị, anyị ga-adị nsọ, anyị ga-awụ ndị nọrọ onwe anyị iche site na mba ndị ọzọ niile nọ. Ya wee mee ha wee kewapụ onwe ha. Site na amara Chineke, ndị Juu wee na-aga n'ihu na-eme ọfụma. N'oge dịka nke ha wee kewapụta onwe ha na
akparamagwa na omenala ndị mba ọzọ niile. Ha wee malite ị na-elekwasị anya n'okwu Chineke. Chetakwa na mgbe a nọ dịka ndị adọrọ n'agha, ha tụfuru akwụkwọ nsọ niile wuo okwu Chineke, wee tụfukwe ụlọukwu ebe ofufe nke Chineke. Mana ugbu a ha na-asị na anyị kwesịrị ka anyị chekwaa okwu Chineke, ya wee mee ha wee nwee ndị ode akwụkwọ na ndị na-akụzi ihe gbasara okwu Chineke, ime ka ahụ ndị kọpụrụ ha wee wozi ndị na-anọrọ onwe ha n'ihe okpukperechi. Ha wee dekwasịzi anya n'iwu, wee mekwe ndị nkụzi a niile na ndị a na-edewe ha na-akpọ Hafisidim, wụ ndị emechara na-akpọzi ndị Farisii n'oge nke Kraịst. Ya mere n'oge dịka nke a ka ndị Farisii malitere. Ndị ode akwụkwọ pụtakwara ihe n'oge dịka nke, n'ihi na ha kwesịrị ka ewepụta okwu Chineke wee desa ya ka o wee buo ibu. Ha na-agbalịsikwa ike ịhụ na akwụkwọ nsọ na edegharịrị ya na-enweghị ihe ndehie ọbụla nọ n'ime ya. Ha wee nwee iwu dị ike maka idegharị akwụkwọ nsọ a maọbụ ịkọpị ya wee nye n'akwụkwọ ọzọ. Dịka ihe na-elere anya mgbe a na-ekwu aha dịka aha Chineke Yahweh, tupu ndị skraịb ndị odeakwụkwọ ede ya, ha ga-ebuzo gaa saa ahụ. Ha sachaa ahụ bịa dee ya, ha ga-achịkwa azụ gaa sakwa ahụ. Ya mere ọ bụ na mkpụrụ okwu a bụ Yahweh pụtara ugboro na otu mpakala akwụkwọ, ugboro ahụ pụtara ka ha ga-ebuzo gaa saa ahụ ma laghachite azụ. Ha nwekwa na awa wee dehie, ha ga-ewere ihe niile ha dewere wee tụfuo ya ma malite n'isi ọzọ. Mana emechakwara iwu ahụ, emechakwara na-atụgharị ya obere. Ya mere nlọghachi nke atọ mere na afọ 444 BC. Ka anyị lebagoro anya na ihe ndị Samaritan na-eme, abalịzi anya na ihe mere oge ndị Grik na ndị Romans. Mgbe ọzọ anyị ga-amụ ihe ọmụmụ a ga-eleba anya na iro utu nke ndị Samaria, ka o si wee malite mgbe ndị Juda bụ ndị adọrọ n'agha wee kpọga ha na obodo Babilọn. O nwere ụfọdụ n'ime ha ndị gbapụrụ ọsọ wee gbaga na ala Samaria, wee ebe dị nso, wee lụọ nwunye ndị jenta na-ama Chineke nọ na ya, agbanyeghị na ụmụ ha ga-awụzi ndị nwere ọbara ndị Juu na ọbara ndị Jentaịl. Ọkwa ọgbọ aha na ọgbọ ndị bechara dịka ndị ha gasịrị ka a na-akpọ ndị Samaria, the Samaritan. Ma ọzọ, ndị Juu wee ndị iwu na ọnụma jupụtara na ndị a rere Chineke, wee ree onwe ha, wee ree obodo ha, wee gbaga na Samaria. Ndị Juu wee na-eletu ha anya ala na ahụ ndị rere Chineke ha, ree suo onwe ha imi, wee si kama ha ga-eso wee lụọ agha, ha wee gbaga na Samaria gaa soro gaa lụọ ndị mba ọzọ. Ndị Juda ndị Juu wee kpọọ ha asị, mkpọrọmasị ha kpọrọ ha wee karịzie nke ha kpọrọ ndị Jentaịl ndị ọzọ. Mkpọrọmasị a enwekwara njedebe. Samaria ya onwe ya nọkwa n'etiti Galili na Judea. Ihe a bụ mmiri Mediterranean, ihe a bụ mmiri nke Galili. Ekwe ya, ihe a bụ Galili onwe ya. Ebe a bụ Samaria, ebe a bụ Jerusalem, ebe a bụ Samaria wụ ebe mgbe ekewara alaeze ahụ wụ alaeze nke nọ na ugwu. Samaria nọ n'etiti Galili na Judea. Ụfọdụ Juu wee lụọ nwaanyị na obodo Samaria. Mana alụmdi na nwaanyị n'etiti ndị Juu na etiti ndị awụ Juu wụ ihe arụ. Agbanyeghị, Samaria wụ ọgbọ nke mụpụtara ndị alụmdi na nwaanyị na-awụ ndị Juu na ndị Juu, wekwara okwukwe nke ndị Juu wee wụrụ onwe ha ebe ofufe. Ahụrụ nke a na Jọn isi nke 4 mgbe
nwaanyị Samaria bịakwutere Kraịst wee na-ajụ Kraịst wee sị ya, kee ebe anyị ga-efe ofufe? Eme ọ na-ekwu maka nke Gerizim, nke bụ nke nọ na Samaria ya na nke nọ na Shekem, n'ihi na enwere ebe a na-efe ofufe n'ebe ahụ. Enwe na-ajụ, ebe ofufe nke a ka ọ bụ nke nọ na Jerusalem, nke ọwụ n'ime ha abụọ? Mgbe a na-agwa gị ya, ọwụ mkparị nye ndị Juu ha na onye Samerita ikwukọta okwu. N'otu aka, ndị Samerita wụ ndị kpọrọ ndị Juu asị, na ndị Juu na-ebo ebubo ele ihe mere ha ji wee lụọ ndị Israel, n'ihi na nwee ndị dị ike wee nwee ego, ha wee na-ebisara ahụ ha na ndị Samaria, ebe ha onwe ha na-ata ahụhụ mgbe ha nọ na dịka ndị adọrọ n'agha. Ị ga-aghọtakwa n'ọkwa ndị Samerita wụ ndị mere ka gasị na akwụsịrị iwu ụlọ ukwu nke oge nke ndị Grik mere ka ewuo ya. Ọzọ bụ ọchịchị nke ndị Grik. Anyị ga-echebere echiche were ọchịchị eze nke Hasmonia wee chee maka ka o si wee chọọ ọchịchị na ihe o mekọtara anyị, mana anyị ga-eme nke a mgbe ọzọ anyị gbakọtara ka anyị kpee ekpere. Nna anyị bi n'eluigwe, anyị na-ekele gị maka ohere i nyere anyị iche echiche maka akụkọ nke kacha dịta mkpa, ihe ndị megasịrị tupu a na-enwe mgbe Kraịst bịara, ma ọ bụ n'etiti na mkpagbu na ihe isi ike. Chineke ịkwadoro ime ka okwu gị bụ ihe bịara na mmezu. A na-asị ka ichekwa wee na-echekwa ndị gị, wee na-ekpudekwa anyị na anyị nọkwa na ọnọdụ dị otu ahụ ọzọ, oge a na-abụ mgbagwoju anya, agha na nrịarịa dị iche iche na ihe isi ike. Mana nna, anyị kwenyere na ị ka na-arụ ọrụ ka ichekwa anyị, ka ịzọpụta anyị. Anyị kwenyere na mgbe iji abịa ọzọ n'oru nso, mgbe na-adịghị anya, nyere anyị aka ịnọgidesi ike, nyere aka ka anyị nwee nghọta na anyị mata otu isi arụ ọrụ na akọ nke mgbapụta. Kele dịrị gị maka amara gị, anyị kpee n'aha Jizọs Kraịst, amen.